Hambai, nor kokuma thumnai rong no. Jara nong channel ni bising tui chini mo tini kok samar no khnai tongnayan khajani taku buku joto no hambai yaparo. Jeng 24 Ramchandra Ghat ADC ingkai Bharo Ramchandra Ghat tinmo kendro kelayo. Jeng BJP torop hoite tini ringmani karon hingkai. Ang program ni convener hisabe thanai 21 tarik Februari 2026 Baijalbario chini BJP ni kaisa bike rally khlaina bangai jeng tarik khlailaimani ba bike rally tongmani ha jeng bike rally ni bangai je prostuti nahoi jeng Baijalbario kuthum laika torjoto nukna কিন্তু অনেক পার্টি নি লিডার রক বিশেষ করে ত্রিপুরা মথানি এমএলএ নেতা নেত্রী রক সাইতঙ্গ রামচন্দ্র গাত খাই বিজেপি করই রামচন্দ্র গাত বিজেপি করই হিনি প্রচার খালাयो আওয়াই খালাইলাই दङ কিন্তু जों मिनिमाम कमसे कम जों 1000 हिया 8 दिन सिनि 150 প্রায় বাইক প্রস্তুত শুধু ত্রিপ্রাসা সচল এই প্রথম এডিসি ইলেকশনে আগে বিজেপি ত্রিপ্রাসা সচল जों 150টা বাইক তৈ আদিন হ্যাঁ आं साना थायो हाजार हाजार বাইক नि 150টা ন তবে 150টা বাইক তৈ जों বাইক রেলি খাইনে প্রস্তুত তিনি গাড়ি তুরা তিনি বক্স মাইক সাউন্ড যত রেডি কিন্তু হঠাৎ কইরা চিনো এলাকানি রামচন্দ্রগানি জনপ্রতিনিধি হিনজাক নাই তো ওয়ান আমা সিংজা आं नुगै অবাক জাকা হ্যাঁ जों এলাকাও জনপ্রতিনিধি তামবাং পাঠক এলাকা ডেভেলপ খাইনা বাঙ্গাই এলাকা উন্নয়ন খাইনা বাঙ্গাই সব অবধি প্রবলেম দেখাবো সলভ খাইনা বাঙ্গাই বজাগা লামা করে বজাগা তৈ করে বেকারনি কর্মসংস্থান খাইনা বাঙ্গাই বরক আবন বাং বুদ্ধ দিও না জনপ্রতিনিধি নন গুন্ডাগিরি ফুংনা বাঙ্গাই জনগণ বুদ্ধি হাইছে জনগণ গুন্ডাগিরি নাইনা বাঙ্গাই বুদ্ধ দিয়া নিনি ডেভেলপমেন্ট যুবক রনি কর্মসূচি আবো নাইনা বাঙ্গিছে জনগণ তো বুদ্ধি দিবলে অবাক নাখা একজন জনপ্রতিনিধি এই এই ওই মমু কথন থামাই হইছ মমু ততরানি শিরসার কথনে যেভাবে থামবি তঙ্কা এবং বিল লগে কয়জন তং 10-12 জন কেন 10-12 জন সাব্বা তো যত শিব হইছে যারা ইয়াগরা দেবরা তঙ্গে কিছা মানি মাসাই তং মানি রাং বলগি এই ফোন খাদে বরক থমলে ভিডিও তো মুখাইছে অবাক নাঙ্গো বরক তো ফাইলিয়া ন তাম খাবা চিন 100-150 বাইক নি বরক 200 জন তংখাই 300 জন প্রায় বরক দङ 300 জন বরক হং কে যতন থামতি বরক খাইকে তং খাইকে তাম লাইखामो जोंहाबो नायया हाइसे ত্রিপুরা মাথাবা চিন তাখুং आरो যতन চিন सिनमा বরক চিন তাখু বরক হানজা করিবলে যতন কাহামলে মথা খাইনে বরক কাহাম বিজেপি খাইনে বরক কাহাম পার্টি তো তিনি তং খরা কरै जों आगे एक समय एनसीटी खाइका अनमेस सार अनमेस देबरमान लगिव हा तिनी मथा खाइका अब मथाव बांग बस खाइने तंगले आरो तिनी बीजेपीओ आं तका और खाइने तंगले কিন্তু এক সময় এক খালাयो তিনি হয়তো আলাদা দলংলাই তংখা ব্যক্তি শত্রু হিনি পার্টিগত করিবলেছেন তামনে আবো ব্যক্তি শত্রু হিকা আবা হাইংলাইবা কেবন কি কেস চারিত নো হাইজা গণতান্ত্রিক ডেমোক্রেসিও জানজানি খাইজিতা नों थामदि तो जागदि मोनैदि मुसादि होमबा जों आपत्ति करी किन्तु जों बीजेपी रामचंद्र घाटनि तरफ हইতে এবং প্রোগ্রাম কমিটির तरफ হইতে जों অদিননি ত্রিপুরা মথা যে গঠনা খাইমানি চিনি বাইক র্যালি ন কাসুনান চেষ্টা খাইমানি আইপানা जों পদ্মবিল জরা বাইক র্যালি খাইকা তো ফানো जों পাবলিক ন মেসেজ রদান মুসুঙ্গ जों এবং চিনি দলনি तरफ হইতে जों অগঠনাও নিন্দা জানাগো এবং একজন জনপ্রতিনিধি অবহাই আচরণ পরমানা जों সাজা গিয়াক সাকলাইও হাইছে ননি তো যেহেতু আদিন বাইক র্যালি তমানি त्या मुताबिक आरो केबं जाखा ओमफ्राय दाबो बोसोरनै साल' अमा हायखाय बाइक रेलि रक लाइ जागनाय नरक सामुं बता रक ना हाजर दं यस जों চ্যালেঞ্জ हायसे जों ডিসিশন না পাইখা এবং তিনি বা আগরতলা একটা মিটিং আং মানজাক ফাইকা তিনি
তিনি কয় তারিখ 24 তারিখ হয়েছে তিনি आं निजेनो आगरतला थाङै मिटिं माजा फैखा जों अनेक पतर डिसिसन हाय दङ ताम हाय डिसिसन राजनैतिक कर्मसूचि पार्टी नो भाइके फुवारनानै कर्मसूचिनि डिसिसन जों अ रामचन्द्रगाथ पुनराय हाजार तै बाइक रेलि खालायनाय आबो सिनि टारगेट তিনি আবার ডিসিশন হাজা খাইছে নেক্সট जों খাইनो थांतो डेट साग्लायनाय आइছে জনগণ অবাক নাই ও দিনে বাইক রেলি ও কা সমানে উদ্দেশ্য তামবা তিনি বরম গনাং প্রসঞ্জিত দেববর্মান বিভিন্ন রেপ কেস জড়িত হিनै বরক স্লোগান দিকা जोंखाय স্লোগাन দিমায়রা কেস করি আর তে বরক করি যা হ্যাঁ দেখে কেস করি যা আর যে রেপিস ন গ্রেপ্তার মা খাইনা হিননাই ব কেস গনাং বলা নিন কে যত কেস দা পাইখা জনগণ সিমিয়া জনগণ সাইমানাইছে जों ব্যক্তি শত্রু অ তুই কি তা খালাইলাই দে আলাইনো তা থালাই দে পার্টিগত ডায়লগ লাই দে হ্যাঁ আবো खोनातगौ जों मेन पक्ष हरो एमएलए किरि जाखाखौ चिनहरन जनप्रतिनिधि ताङै বিজেপি करे करे हिमा जागासे 150টা বাইক রেলি খাই পনুকাইবা জনগণ যত মানসুনাই সারা রামচন্দ্র গুরি হ্যাঁ 150টা বাইক রেলি খাই মরকাই পাবলিক হিনা আরে মতি নেতারগা মথা নেতারগা বিজেপি करे करे हिन साइदङ मास पन्जे करे हिमा तिरा बुकुं बारा बारा थुंदा थुंदा सा कर्म कर्म 150টা বাইক बेबे कने कने खाय বাইक রেলি खाय सिका म बरना বিজেপি फाचा आसाइखाबा उलुसना साइते वाना जागनाय एके पाब्लिक जतन हे मति नेता मथार ठगाय सिंना सानाय बले आके বিজেপি फाइनाय आबनि बागै बका सुमानि बरक करिखा बिनि लगे प्रतिनिधि जे एमएलए लगे बरक करिखा बो प्रमाण बर कोन खाइबो खाइबो बरक करिखा 10-12 जन न कोन तंसु 10-12 जन से फैवा दिन आगे खाइ आगिन दिन फोन खाइके हौसा फैयो ता करिखा तिप्रामता खाइनाय जबक रब सिका जनगण वान सुंगा रोंबाय खाइसै नंगना थगाय सामने थानसा 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 तिप्रासा थानसा बर नंग लगे तिप्रासा थानसा थुरुकसा थानसा तंलाहा ताखा वानजिबो थानसा ब्लाहा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कमिटी खावने सिटीजन ता महिने रि तो गेदन र इनकाबा थुरुकसा वानजै तिप्रासा जत तै थानजाका बीजेपी बा सबका साथ सबका বিশ্বাস सबका प्रयास हिनै हा एक भारत श्रेष्ठ भारत हिनि साइतंग ब्लाहा जतन एक हिनो इनका बीजेपी ना हिनो वानजै तिप्रासा थानजा जतन थानजा पोचंगा मानिया जखे तिप्रासा थानजा गेरा तिप्लान नंग या तिप्रासा थानजा बर तंसिला बर तंसि सादे तै ताम नुखा गेरा तिप्लान नंगा गेरा तिप्लान ताखा पगलाई ताम लेनो सयका सेमा बिसिलेन सगै तंसु जनगण दखनाय नि तिप्रामत नेतारनि बक्तव्यता ग्रेटा तिप्लान पगै ताखा बिसिलेन पंचायत इलेक्शन खाइना का ए सगजा तंबादि हमकादि हाइकोर्ट राजा बुबागरा केस जिटिखा नंना कासुका हामबाय बुंगिया नासि दं नंग नासि दं दे नंग नासि दं दे पंचायत बुट बंगिया एडिसि ब साइमिया एसआरआई से चालुं रानाय हाइसि ना बुट नंग नासि दं दे इंगिया ता तंग दे ग्रेटा तिप्लान सारि तामा ग्रेटा तिप्लान पगै बता बिसिलेन बंगलाय तो हबनरा पाब्लिक साइमान बाका तिप्रामा तने तो मुख फकाय तंगनो पाब्लिक साइमान बाका जार कारणे पाब्लिक आबो बीजेपी नि दिगे आगक दङ जिनि रामचन्द्र गाथ बा सेम बीजेपी नि दिगे जोंबाय विभिन्न जागा जुगाजुग खाय दङ ताबो जयेन खायना दारा बुफुर तारिख जों तारिख दि तलक मायं तहायसि तारिख रिखो तारिख दिमायाखौ जों इदानिं तारिख नाय कतर जयनिं खायनाय रामचन्द्र गाथ आपुरुते तेर माननाय आबनो किरिबोय ताखाय मथानि बरक नेतार गारि जाको हर इको गारि बे गुरग जों इकोनि नाम्बार कालेक्शन खायपे गायसे रामचन्द्र गाथ हर इको गारि बे जे गुरगलाय माने आ इको नाम्बार कालेक्शन खायका साबा गारि काय गुरग आबसिन कालेक्शन दङ उनो जागा कोनो चिन करबि धमकि मा खामाना आ इको गारि बाय जे बरक नै मंगै जों केस खायनाय এবং যে বাজালবাড়ি ঘটনানি পরের দিন তিনি 47 না বড় ময়দানি গংরাইনি আরো বুঝছেন সনখলা মডেল স্কুল বুঝছেন তানি চিনি বুট প্রেসিডেন্ট সরজিৎ দেববর্মা বিন নগর থাঙ্গৈ হরচ ওয়াক নঙ্গै থাঙ্গै যে হুম কিরনাই রক মথানি চেরাই রক নরক সাবধান তংদি হাইছে আতি হাইকেতে জায়গা জায়গা বিজেপি কর্মীরা আরো হুম গিতা রেসিরে आं नंग न सावो हायसे हम किरिमा आबा साया निन लामा नंखादि बीजेपी रग हम किरिगला बीजेपी खायने हामजागे बीजेपी खायने नरगार हम गिता हम किरिलाके रिलाय बाय रे बाय
Tiprasarok o komorna himani tam naba বিভিন্ন জায়গা চিনে program দিন রাবার বাগান ছক্কা जों সায়া বাইছে বলে হর রাবার বাগান ছক রেখা চিন কর্মী রনি আতে রাবার বাগান যত নি দং হাইছে কरै যা nin bo tong ani bo tong ang bo no hori bo bo ano hori ungkai जों नों bo ses ang bo ses जों bo palnai bele am tuyo जों thaya a khi budio जों klaya ebong public ro na koi ne a dong sochin borok dong songnai am tuyo ta thalai di khobardar abo bai chinti prasa kai toma jora जों am tui sitra samungo जों ta agok baidi agogya ebong motharong ang sa nang jara takbo supporter mothara hamjak tonai norong ang sanam bo khulumoi kajan takok bukhorok motha netarokni nomona nok sibai khana khakhayo Simon bai khana haidi BJP o thailai tabu BJP ni ngui jero tabu ni khai dong nai sepa bini against to rape case dong nei bono marom nai ama hai kaisa kok ki kamu ti mo thani ajino nong ni bike rally te por to sawa torong ni BJP ni je bike rally abono to kasuya yaba je rapist police bono notoke ma yangi tongpon abo tabu nukha bono se rom dihi bongni ta dihi borok saw amo tike nor bo mai bike rally wo bike rally no kasuya hangka kai ten dini a bike rally no horo thangai chin boot president no humkiri man ta mortola jobadari mano boot president bong Surojit Deborma bo boot Sonkola model school jobadari mano haiche thokai kok bai rasinti ang sasing busaka abo boro isuya o rape case factoria abo asung factor hangkai nang o 20 বছর ni ageni case asuk bosor kai nang boro thui tongla asuk bosor nang boro thui tong justin nai hongke kaham kok ang bo hamta ko logiri nai asuk bosor kai nang tang justice nai ya ang khai abo si ate kaisa case ikhen je bono ang case khata nga bodu sing thangwa ti ya uto bicaranggo rai pur bodusi inga je bodu sing nani rayo bo nirdos ke nirdos abo wan jang kre abon bagang sana yo sasing musaka rapis abo boroko gya koto ko hungkai chini Ramchandra ni khaklati kaoi BJP oro bike rally khaimano hojomungli yata khanya nai mano BJP derso bike rally khaiken ke to wana jangnai ble wana jangnai khaklati kai rally ma haima tong jangnai yakung ni ha pai thanai abono kirise o bike no kasona bangai timing no nosto khanya bangai timing no jate line na bangai aro একটা কোনো অজুহাত কোনো না কোনো অজুহাত কোনোগই আবো আরো তর্ক অবহাই ঘটনা খাইজানি চেষ্টা খাই जों আবন বাঙাইনো অ সমস্ত ঘটনা খাইরংনো এবং ঘটনা মনা তিপ্রামা তন্তরফ যে ঘটনা খাইজাকা जों আবন নিন্দা জানাগো আবন বিসিং তিপ্রামা থানিবো যত বড় ফায়ার যে ফায়ারনো বেলাই বেলাই হামবাই হাইছে হামবাইয়াফোর হাইছে ওয়ান সুনা করং রাজনীতি সিনাই বঙারো বরক দङो বরক ফাইয়া বরক নাহার दङो आं बेले बेले बंगना हामबाय मारिव हाइसे तांगले जानजानि कर्मसूचियाव डिस्टार्ब खायनाबा मथान पुरु मथा खायो BJP पुरु BJP खायो तांगले खायनाबा आरो जे बिसेक रांसांनि माइखेले केपलेना किरिनाय बरक सिंग खायो आरो मथाना हामदगै जातिनो हामदगै तंनाय रो बर आरो डिस्टार्ब खायपिया तां फायासे मा जों मथा बरक BJP खायबान ति दिब्रासा बले बरक थां बुलाय जों तां खायनाबा जों दिब्रासाना हामजांमान मारि बायसे जों बंगनो बबे ककमा सानाय बुलाय तगै home kiriwe hamjangma mari ingya hine wan suna rengge borka phaiya te dolsa mothata borka phaiya bor wan suma krang bang borong belai belai hambai maya praije te dolsa kai thamchim phungo jemon khida kupuri thanga mo siro asuk thamji ok satoni ahwa wana siwa bano ramchandra borono koi jabo hari जों भारतीय जनता पार्टी उन्नयन नायो tin borok ni bangai जों develop खायनाय ramchandra develop खायना bangai जों চেষ্টা খাই दङ কর্মসংস্থান সরকার যাতে খাইমানে আবনি বাঙ্গাই চাইতলাই दङ आं जतन फाइ आंजनानि चिन दल फाइनानि जों बाय बाखा फाइ सामुं तांनानि सिक्ला रनो फाइयै जान কর্মসংস্থান सुजुग माननानि बागै दरक जों बाय लग बिरि फाइ जासं कक सानाय जतन हामबाय खुलुमबाय।